ancient Egyptian civilization lasted for over 3,000 years and became one of the most powerful and iconic civilizations in history. At its height, ancient Egypt's empire stretched as far north as modern-day Syria and as far south as today's Sudan. But long before it was an empire, ancient Egypt was a series of small, independent city-states that bloomed along North Africa's Nile River. The city-states were divided into two regions and named according to the flow of the Nile: Upper Egypt in the south, which was upstream, and Lower Egypt in the north, which was downstream. By about 3100 BC, the two halves united, thereby creating one Egyptian state that lasted for millennia. The reign of this civilization can be divided into three major periods of prosperity, called the Old, Middle, and New Kingdoms, and two periods of instability in between, called the First and Second Intermediate Periods. Guiding the Egyptian people was a succession of about 300 rulers, often referred to as pharaohs. Pharaoh, which means great house in Egyptian, was never the ruler's formal title. It only became synonymous with the ruling individual in modern times, thanks to its use in the Hebrew Bible. These rulers, who were not always men, nor Egyptian, were considered protectors of the people and served as divine liaisons between humanity and the hundreds of gods they worshipped. After the rulers passed away, ancient Egyptians believed they then became gods. To prepare their journey into the afterlife, the rulers constructed elaborate tombs, including the Great Pyramids at Giza and underground mausoleums in the Valley of the Kings. Rulers filled their tombs with all the items they could need in the afterlife, including gold, jewelry, food, drink, and even pets. Preparing for this journey to the gods also involved mummifying one's body. The deceased's corpse was embalmed, wrapped in hundreds of yards of linen, and placed inside the tomb so the body could be reanimated in the afterlife. To this day, structures like the Great Pyramids are a testament to the role of religion in ancient Egyptians' lives. But they also represent the innovative and cultural might of the Egyptian people. Innovations in mathematics and written language in particular propelled their civilization to success. Math, specifically measurement mathematics, helped Egyptians understand and harness their world with numbers like no other civilization had before. They developed a new form of measurement called the cubit. It was used to design massive structures, such as the Great Pyramid, with remarkable geometrical precision. The Egyptians also measured time. By combining mathematics with astronomy, they established a 24-hour division to the day and created a solar calendar, which was the first dating system in history to feature 365 days in one year. Lastly, Egyptians developed methods to measure and survey land around the Nile River. These civil engineering feats made way for the construction of dams, canals, and irrigation systems that helped farming and agriculture to flourish in the Nile Valley.
18 روزی همین در مصر بودنیم ما روزی وقت استراحت تمام شد گذشت نوارو بسیار بود یک مشکلی تلفن بحر به غرق شد تلفن آب بغلطید خیلی تلفن رو گرفتیم سیم کارت تو از فلش کارت بوده کمتر نوارو گرفتم با نواروی عجایب بود به نظر من همش گم شد تمام نیست برای من چی که همین نوارو مون در فلش کارت با در دیگر تلفن دخترچم با مون نامش خیلی مانتاژ کردم موندم مصر برای کودک و بچه‌ها که اومده استراحت کنه جای زور بوده است جدا هم جای زور جای برای استراحت جای ناس این آبش گرم این بحر سرخ درون بحر سرخ هر ماه‌های رنگ و رنگ جنگل‌های سنگین جدا هم بزید بعد این اتلی که ما مکادی تیه خیلی من سیلکش میمونم در رویتون جدا هم جای زور بود است این کارگروش خوشمومیله اوقاتش ناس اوقات سحر میتیه زفترک обед ужин میتیاد بعد با نیسپیروزی برای کودکو مروژنه یخماس 24 ساعت گرفته میشه از این نپیتکه شد اونه 24 ساعت نپیتکه چند قدر خواهید نپیتکه خورده میگیرید تا دلت هم بزده نشه اناناس سوک апельсиновый сок кока-кола спрайт بعد نوشاکای سپیرتی هم بسیار دست خیلی موازوی دو اینجا با این مهمونا از اوکراین و بلاروسی و روسیه خیلی بسیار میخورن و اون برای ما تشکیل کردگی میوه چند قدر خواهید کلوبنیکا ارزون کمتر $1 1 کیلوش کلوبنیکایو سیبو банану, тарбузу, харбузаю. Хавли сезони манго набудас, ози феврал. Манго вай бабудас, июль ба. Манго аз ҳама ба маззатарин ба назарам Египетга бояд бошад. Не ки оли ман нахӯрдем, ани Египтам хеле медонам. Хай, мана касе хоҳад, ман силкаша мемонам атела. Ҳозир мо از مسکو پریدیم به کایر از کایر تو از کویره تو خورگاد گیت 7-8 ساعت رو اینجا با سوستایی میکنم بعد اتوبوس با یک دو راننده برای دم گرفتنش بعد یک میلیسه با یک گید میلیسه میمونیم که безопасность برای سیاحت شو باشه خیلی کسی خواهد بیاد استراحت کرد одман میدونم که آدمای ما خلق تاجیکستان بسیار میبینم برای مصر استراحت کنیم بعضی از خیالشون که از روسیه محکم نه через کایر اومده میشه با خورگاد شرمنشهر وای نیست ریس با نزدیکی گفتن که از روسیه ریس با خورگاد شرمنشهر چارتر شده میشه چارتر شده شد اینجا به زن و شوهر بیتون где-то 80,000 پول میره تمام 80,000 روبل اینجا ارزون جدا هم ارزون خیلی ما با 55,000 شد برای که ما ریگولار ریس که اومدگی مونده چارتر همه جا با ارزون فقط تاجیکستان و قیمت خلاص چارتر ما تاجدار کن فقط چارتر برای تاجیکستان قیمت تمام دنیا با چارتر باشه از همه ارزون چپته ها همه رحمت خیلی One, go! Come on, fast. Okay, my friend, the show is got to be the food? Davron, the winner in this competition. Big applause, everybody! Uh-oh. Check this out, man. Лед растаял. Empty, mais empty. Трубочка, да, лед остается. Okay, look. I have solution for this. Okay, sit down.
Sit down. Садись, пожалуйста. Садись. Сейчас без коктейля. Буду, да. Буду так 20 раз. 20 times. Yes. And who will stand first? Because it's here also on the here. Because of the ice. So to be sure. 15 it's fine. Да. 20. 20, да. 20. Position. Position. But wait. You have to make it like надо так стоит, да? Так и все надо. Честно, красиво. Так не стоим, буду отжиматься нормально. Push-up норму. Okay? Position. It's okay. Come on. Ready? Готовы? Да. 3, 2, 1, go! Okay, please. Wait, please. Big applause, everybody. Come on, давай, give us applaudissements. Давай. Thank you. I'm gonna drive you through the night down the hill. I'm gonna tell you something you don't want to hear. There's something inside you. It's hard to explain. There's something inside you, boy, but you're still the same. Tell you how, tell you how, tell you how, to tell you Таджикистан. Салом. Да, салом. Спасибо. Ассалому алейкум хаматано. Hozir мо Misr, Yegipet рафтадим, шаҳри Каир, Коира. Баъд Хургада мерем, тамошо. Мо монда шудем ин қафои коронавирусу аз ҳамаш монда шудем. Мана инҷа блогери шогирд اینجا با هم 6 نفر رفتیم. خیلی جای همین خوش جای همین دلانگیزش نشون میدم برای تماشا کردن. ممکن معقول شد میتونم یگیپت رفتگی بسیار همشهرهای ما دبی یگیپت ترکیه بسیار میرن. مجبور شدیم ما رفتن نشد ما باید تانزانیا میرفتیم زانزیبار امکانیت نشد. خیلی درش ما ایرپورت با تست سپردیم 2650 روبل بود است برای کوید. در یگیپت و آخری آینده خیر مصر به رسیده آمدیم. اینجا هم ویزا میگیرید کنترلش خیلی کرونا آنچه آزمین حاضر این به شما بازیگری ساز چی مدنه پایداشتیم همش بازیگی دوباره اینجا با من مانده شدن شدیم. خیلی هوا گرم نکین هواش نقص حاضر بیرون به ترانسفر پایده ایستده است ماشینه 5 ساعتی دیگه تا خورگاده میریم. یعنی اونجا هوا اینجا به نگاه کنه گرمتر. من این مهمانخانه ما رسیده اومدیم این بیرونش ببینید. خیلی بچه‌ها بسیار اینجا آمدگی
хургада касе мебиёд қимат не ҳар як одам 50,000 мебед аз аэропорту поэтому на меҳмонхона мебирад всё включено завтрак наҳорӣ нисфи рӯзӣ ужин обед ужин ҳамаш включен шумо рӯзи дароз напитка ҳамаш бепул бо ин бассейнош бо ҳоли аквапаркоша нишон медиҳам бо ин баҳри сурх красное море гарм тёплое берун 24 градус ҳозир ҳаво ҷои хеле аҷоиб ҳозир то худомо ҳаво гарм мешавад ки тоҷикистон инҷои ҳам бад не ҷои хушрӯ ҳоли берунош ман нишон медиҳам ҳамин территорияи меҳмонхона 2 гектар калон ҷудоям калон барои ҳамин бассейну детский аквапарку ҷои истироҳат барои хел рақсу бозӣ дискотека барои бегови развлечениям кунад ин ҳамаш нигоҳ кунед инҷа ҳамин хургада 30 километр шаҳра худаш центраш хургада инҷа омода кор мекунем ҳамин хургади худаш масалан 300,000 аҳолиш будааст ҳамаш барои ҳамин хизматчои ҳамин меҳмонхона агар ҳамин меҳмонхона набошад ваҳо ҳамаш мерафтанд ва ёшонба деҳаю шаҳрошонба барои коронавирус ҷудо ҳамин азоб кашидем коронавирус шуд ҳамон мо вақин шуд ваяш калон берунаш оли бо зӯр оли берунаша бо бронда нишон метиҳам ҷудоям зӯр як чи гуфта гузарам ана ин даромад ин берунаш мебуроид не нигоҳ кунед ин ҳамин меҳмонхона ваяшде коридораш ҳамин хел мерид ин хел ситуая кара сохтагӣ ки ин атсемот худи кондитсионер коркиси хунук ҳамин хел ҳавогузарак как сквозняк кара сохтагӣ инҷа даромад бо ин дароз коридораш хай рафтан мегирид чанд сад метр меҳмонхонаи калон ҳамин хел ҳамин ҳавои гарм даромада хунук шуда буромада мегарад как кондитсионер хунук мухӯрид ношад зданиям инҷош ба кондитсионер нест ин ҳамин хел сохтагӣ будиам ки офарин лекин ман хиёл кардам кондитсионер нест мугам фақат ҳамин вақти сохтан ба ҳамин расшод кард сохтагӣ худи кондитсионер бо ях офарин ё ба ин сохтагиш бенекин ман гуфтам ҳамин як гуфта гузарам хеле бисёр ҷои зебо ва ёша нишон метиҳам манзараша ман ҳамин навора кам мекунам ки барои вақти шумо нам нагирам кам шавад ҷои ҳамин фақат ба фикри ман диққат ҷалб боша ин дарахти финика бенитон майда ча буда чемоданма зада бурафтан накор тоҷикистонда мебурӯд бинем ин ҳосил метиҳанд ин рафта ин хема шудааст майда киши аҷоиб будааст финика дерева ин ҷои хушк мешавад хай боли селхозтехника мезна шаяд унҷа хушку пустиня бо ин барои оилатон кӯдакотон ҷудоям шароиташ зӯр ин бо мо як ҳамин макади як берунтари шаҳр ба хургадат кам дар берунаш ба арзон ва ёш гостинсаи хурду хӯрокош арзон ҷудоям шароиташ зӯр ин ҳар рӯз аз соати 1 то 4 чанд қадар хоҳед аквапаркро бозӣ кардан мегиред ин барои коронавируса бисёриҳоша маҳкам кардаги мана инҷа ба дайвинг волни маҳкам меёб барое ки коронавирус шуда меҳмоноям кам ҳама оилааш ки мебудам инҷа тамошо кара истироҳат кунем ин барои кӯдако маяш барои кӯдако зубаям рафта мебинем мана агар кӯдакатон хурдсол бошад 6 сола 7 сола 8 сола мана инҷа ба майда аквапарки майда замёрзла
اینجا دیخ میاد دوزه Не страшно тебе саблина бегать, есть камера? Иди туда, давай. Гномику. Искандер! Искандер! Чхе! Мы на канале Искандер Ашис, и вот я играю с пусиками. Не будем. Вот не плачь. Merci. Viens, va, hein, Snofa. Un ami. Давай. На, Коко, сначала покажи. Коко. Кстати, я сгорел на Роме. It's good. Хори наконе. Откуда у нас там уходит Искандер? Он ест 2 килограмма мяса. Каждый день, да? Yo, hadi söyle başımda mükemmel miydi? Orada kullanacağım. Да на. Этот Russian, Россия. Смотрите, сколько этого, я не знаю. Сноу. Коко. 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 Ай, Сноу. Ты что на снова нападаешь? Коко, спокойно. Спокойно сиди. Коко, спокойно. Коко. Меди. Скажите, кого траву ест? İnan اینجا چی خواهید؟ سلام علیکم صبح بخیر همین چی خواهید گرفته رفتم همه گردن کلباسه سیر و اینجا چکه هم بوده است جرغات قطیق معامر خیلی میگویم این تاجیکستان قطیق هم بوده است اینجا هم چی خواهید گرفته رفتم همه گرید نشانته покажи что тебе надо همچی دکا уже نشون میدید برای کارنریز بنام خیلی کرکی هر چی قبیده نمونسته این خیلی خدمتچو من همین چی خواهید گرفته دادم میگیره این اول اینجا همین سیر و سالاد این برای نهاری باید اونجاش به چند قد اینجا بسیار خوراک هم خیلی بسیار که بعد این خیلی چیزا بسیار نه گفتم من با بودرینگوش با مازه این перец این لیمون برای همین لخت چیزایی گیریم شکران она برای завтрак дает амаш витамин Сабрин что кушаешь ой что берешь сосиски и сосиски из говядины اینجا همش حلال بابا چه سوال میکنن حلال میگن همش حلال اینجا همه می خوراک сладкий картофель французский тост این сладкий картофель این کیم چخوای فروکت ما با هم خیلی گرفته رفتم میگه اینجا با چیزاش بسیار
Мистер Мухаммад Саади нам готовит блинчик. блинчик тайёр кардем. Хай чанд та дар кор шумо омадам гуфтам меге давай ду тасета ин всё включёно ко асар то бегоне хӯрдам ҳеч ки қати шумо кораш не хӯрдам мегиред. Мана кашаам гирифтам, рисовый каша. Блинчики. Этот на арабском блинчик что будет? Да. Панцак? Это на арабском, да? И суп бахайр. У меня в Таджикистане суп бахайр. На арабском сабах хайр. Да. Монандиш бисёр ма афсӯс ма арабия намедонам. Мен тайёр блинчик. Ман тайёр шуд озу метиҳад. Болошу бо камтар варени кати метиҳад, там ход шоколад метиҳад. Яна ахото ондан. Ин вай павидуло варени. Ин пудра сахва. Шерин шоколад. Это шоколад же, да? Пробовали? Да, вот шоколад. Мана тухумҷан да. Вот тухумҷан. Ладно. Шукран. Саади, рахмат скажите. Мана камтар шаҳри Хургаде худаша шумо нишон метиҳам. Як шаҳри аҷоиб. Ин чӣ хел гум амин ваяш сохташ, стилаш амин ваи худошон ба арабӣ. На ин баҳр, баҳри сурх аз дар дунё аз ҳама зеботарин баҳр ҳисоб мегирад. Баҳри сурх. На ин ҷои амин абзорни экскурсия мегӯем, ҷои тамошо варда нишон метиҳанд. Мана сайёҳатчиҳои русам инҷа ба ҳаст. Мана модарамам тамошо кардам. Монда шудан неки ино. Хай ман намерам гуфтану маҷбур каровардин. Тамошо кунед. Хай ин тамошо ки тамом шуд, баъд ваяш мерим порт. Порте ки амин карабл яхтаҳои замонавӣ. Баъд хонае ки амин Хургада ва одамони бойшон зиндагӣ. Ҷои тамошода амин сайёҳатчиҳои бурда я ҳар чие нишон метиҳам барои тамошо кардан. Хай ки ба маъқул бошад тамошо кунедам. Ҳама раҳмат. Мана ин порташ омадем. Инҷо бисёр халқи Европа, Аврупо зиндагӣ мекарданд. Ин италиянцою, французою, немисою, англичаною бисёр ҳами хонаҳое мехариданд. Хона ҷудоям қимат. Хона ҳамин гуфтанд ки ҳамин дуҳуҷрагиш $200,000 зоид меистад нархаш. Аз ҳама ҷои қиматтарин Хургада ҳаминҷа будааст. Инҷа ба рӯз ба одам нест. Бо ҳозир ин коронавирус будан ба одам кам, лекин бегоба инҷа сер одам, музикаю ҳамин тамошо. Инҷа бисёр боё ҳамин караблои харидагӣ. Барои коронавирус буданаш инҷа одам кам будааст. Ин гидамо гусос. Ин ношад ин яхта ва одам пур мешад. Инҷа намесудааст. Ҳама маш барои тамошо сайёҳат дигар ҷазираҳо мерафтааст. Коронавирус мегӯяд бисёр ҳамин кафе, ҳамин ресторан ҳамаша банкрот кард. Ин хонаҳо барои боёи ҳамин Египет, европеец ки шарванд дигҷо набошад. Масалан тоҷикои мо метавонанд инҷа хона харанд. Ҳамин якхонагиш студия, ин студия медонед, як кухня, як спальня. Аз $100,000 боло будааст. Агар нормали масалан 80 квадрат, 100 квадрат сехонагӣ гиред, $250,000, $300,000 будааст ин нархҳои хона. ҷош зӯр, ҷош ҷудоям. Инҷа обу ҳавош зӯр, зимистонаш ҳамин ҳозир мо зимистон омадагӣ. Хай ман бо ин уже гарм шуд, уже кашидан мумкин. Хай чем в руках носид пӯштагим беҳтар. Ҳамин Хургада ин элитный районаш будааст ҳаминҷа. Порт мо гуфтем ҷоша. Ҳамин яхтҳо агар як рӯз ба шумо вай багиред, иҷора, аренда, шумо ҷазираҳои дигар ҷои хушро инҷа коралл бисёр, таги об ҳамхе моҳҳои ҳарранга бисёр аҷоиб. Значит аз $500 то $1000 будааст як рӯза аренда. Бо шумо
авхутои ҳархеле бомазза, таомҳои бомазза ки шумо бо таъмин мекунанд. Инҷа ба соку мева бемалол ягон мушкил чанд қадар хоҳед ҳаст. Ине ки бисёри ҷош банкрот шуда қафои ҳамин коронавирус, бисёри ҷош маҳкам, одам нест, меҳмонон нест, ҳама ҷош маҳкам. ин мазза бинед. хуб рафтааст. бобик ин масҷид бародаро, ҳамин хургада аз ҳама калон масҷид будааст. ин ҳозир барои коронавирус, барои касали вабо, карантин масҷид даромадан мумкин не. Фақат рӯзи ҷумъа намози ид ба мекушуданд барои ҳамин шаҳрвандои худашон, барои инҷа васалан 90% мусулмон. ин пеши ҳамин баҳр ба сохтагӣ, ин Красное море, баҳри сурх буд. Аз вай тараф порт ба кораблиҳо мемодааст, масалан Арабистони Саудӣ, аз ҳарма давлатҳое ки мусулмон. ҳамин масҷид как вай будааст. ин болош дидед баланд, ҳамина дида рост ин порт ба мемодед, намозашон ҳаминҷа карда. хай баъд айнҷа об мегиранд, хурду хӯрок гирифта, бо дальше мерафтанд барои саёҳат. ҳама кораблиҳои калон байналмилалӣ ҳаминҷа мемодааст. қафои ҳамин масҷид порти калон. хай масҷидашон мана зиёрат кардем. ин рӯзаи ҷумъа ҳамаи ҳаминҷа хай билемчои намозхония партофта мекардем. ҳаминҷа барои карантин шуда маҳкам, ҳама ҷо барои карантин шуда маҳкам, бисёри ҷош маҳкам. бо иҷозат додан ку на тамоман инҷа намемондем. хай масҷиди ҷудо ҷои муқаддас. 90% шаҳрвандои Египет, Миср мусулмон, 10%аш христиан буданд. Александрия бисёртар. моз Хургаде худаш бас. Хургада ин шаҳри ёш, якум меҳмонхона соли 74 сохта шудагӣ. Чанд сол? 40 сол, чанд сол шудагӣ? پنجاه سال برای مسجد منافق شدم من دیدم. این توچه خوشنامی های صفیه. ҳамватанон, имрӯз як ҷои аҷоиб омадем. инҷа сафаре хайвай ҳар хелаша сафари супер сафари вид муга хай мо випаша гирифтем. ин випаша кун чи хай як ҷиба мешинед, баъд квадроцикл бо кимчхе мошинао ба пеши штур мебаранд, баъд будуинова мерем. будуинои тамошо. инҷа ҳама ҳамин саёҳатчо ҳама таги соя ба ҷамъ шудагӣ. инҷа ҳамин хел нағз будааст ки ҳамин гиҷо ба набед пос мондагӣ милисаҳо проверка мекунанд, барое ки саёҳатчое бо ягон зарар нарасонанд. гуфта намешавад ягон одамои бадахлоқ, террорист мегӯем худомоан, ҳамин одамои террорист ягон бо зиён нарасонанд. ҳама ҷо ҷудоям проверкаҳо ва сахт. турист ки кор надоранд, саёҳатчӣ ки кор надоранд, фақат мошина меписанд гиҷо акадом отел, номер отел, тамом ҳама ҳамҷо шитаст. хайр равем пустиня тамошо мекунем. ҳама тайёр дисос. ин барои аққум худатона нигоҳ доштам ва ина мепӯшидам аша. Excuse me. If you finished here, we go back to the same set. Yes. ҳама пешакӣ гуфта гузаштам. ҳозир мо ин кати то пустиня чӣ мешавад? Хумзорме? Хумзор точно. Хумзор ба мерем, баъд квадроцикл мешавад. Нехело меша нишон те. Олуш мешим дес каресиё. Гашта мебим. Майлаш як ҷои аҷоиб, як ҷои истироҳатӣ, як ҷои тамошо, будуина дидан ба мерем. Раҳмат.
چنگ وای خدا بشکر حاضر که کوادراتیکل میشنه حاضر این جیپا کدی دهه بودینو میره بودوین آدمایی که همین پشتینه و زندگی میکنن خداشون با خداشون حاضر دهه ما میریم این جیپا کدی همون طرف فدیس کریسو دهه بودینو اومدیم حق زندگی میکردن خونزارو یک راه به این لب بود اونجا گفتم ممکنه اونجا بودینوانی که توریستای نمیخواست است اینجا به من بودینو این دخترچم که پسرچم احمدیار все хорошо назад Сабри назад все نازمی بچه خیر نتر Сабрин он не кусает данаш махкам анакнун навбати мо шуд ин штурбаштан ин писарчи хурди ман гуфт пеш багузарад ки метарсад инҷо меғалтад он пеш боз мешунад ин вақти хестанаш қим будааст ин қадаш баланд ин вақти хестанаш хай мо одат карагини кай мо штур шудем ки барои мо камтар қим будааст штурбаштан ё бисмиллоҳ рафтем акун рости гап то ин вақт ҳоли штурбаштагӣ набудам филу штурмурғу бо чанд хел ҳайвонои дигар хару штаги будем ин штурба якум бор ҳамин як хеста нашу штана штура қим будааст одам метарсидааст одам ҳами вай мекунад ин ҳаминед тез мешунад метарсид хай худатон бошед бо ичине бача ёш ки камтар бо қимтар будааст ҳозир будуинский макдоналдс омадем ин чӣ хел будино ҳамин хумзор ва нон худашон мепухтам ман ҳамин хел зинси зиндагиёншон ҳамин хел ҳамин хел аз офтоб дур шудам ҳамин хел қамиҷой мегиштем ин ҳозир ҷои нон тайёркунишон Так назвали. Люди, которые живут в египетской пустыне, им назвали бедуинский. Они сами откуда? От Саудовской Аравии. Бедуинская история начинается 1442 год. Родился Иосиф в 2020 веке, да? Такая. Люди уже привык живут отдельно. Им своими культура номер первый. Ради культуры за такого они решили живут отдельно. Во-первых, ислам разрешает на женщину открывает лица и прикроет голову. Тут наоборот. Девушек 5-7 лет надо прикроет голову. 13 лет женщина ушла куда-нибудь от дома обязательно на паранджа и одевается отдельной черной одежды наверх. Да? Ну, территория Красное море, гора. Хорошо, давайте сначала мы попробуем. Попробуем. Горячий. Как египетский. Вкусно? Или еще никто не пробовал? Ну, это как лаваш, обычно лаваш. Мука, вода и немножко пацан. У кому-то детей. Ну, конечно. Вкусный Макдоналдс? Или KFC? Нет, KFC туда и не работает. Выходной, приходите завтра. Сегодня только Макдональдс. Гульмира? Бачошки расм гирам гочи, ты хамгун занака. Скандер? Окун, духтар чишек? Сабрин хон. ҳамин ҳозир як хона мо дарадан ҳисобе ки гӯем ин дорухона аптека ҳамин будуино будааст чӣ хел кардем бе духтуру бе больница худашон муолиҷа карда зиндагӣ мекунанд ё аз 100 сол бисёр умр медидианд инҷо ҳамин исриқ ҳам ҳаст исриқ кади ҳон ҳамин пӯсти баданашон ягон маиб дошта бошад ягон вай бошад обаш ки мешутиянд баъд инҷа ба бисёр ҳамин бодумам нишон доданд мо баъд вая нишон додан на ин сидона баъзе чизо ки нишон додам худомо бисёр ман гуфтам мо аз тоҷикистон мо ба ҳаст гум ҳама гуфта ҳайрон шуд ин гилемча аз пашми шутур ҳама хел ин нил дайрои моҳиҳош ки нишон додагӣ инҷа гулботаям буд ин барои молиҷа
من این همه همین خودشون دست کتی میسوزن برای که ما برای همین رحمت گفته как благодарность خیلی کمتر چیز خریدیم برای که زیست و زندگی فایدهش همون بودیونا بوده است این چیزی که شما میخرید این خودشون دست کتی بافتگی همین چیزایی از پشمش طور گفته گذاشتگی بودن همین کوهستارها وولکان پیدا شده بوده است من گفتم ما تاجیکستان 95% زمینی ما گفتم کوه میگوید کوه شما زلین بسیار راست گفت الله فوایو بسیار اینجا همین وولکان اینجا یک سال به یک بار دو بار باران شد همون خدا با شکر دست یابه باران تماما نیست گویما میشه همین دههی بودوینو این خیلی بودوینو اینجا بسیار بوده است جدا جدا زندگی کردن میگن این کفترخانه هاشون در نمی با کفتر زندگی میکرد این کفترخانه هاشون آفرین یا کفتر میخورد یا کفتر یا ما как деликатес как говорим мы как бедоне мы خودمون میخوریم اینجا همین بیان کفتر یا میخورد این کفترخانه اونجا در نشون نمیدونم چی برای توریستو برای توریستو بودن دیهاش آمدن آمدیم چای بدونی و خورده میبینیم مازشه جای ما همونجا کساس بیتون اینجا با دیگر سیاحتی ها بسیار اینجا بدونی چای تیار میکنن صبرین خون حالا چای بدونی میخوره صبرین خون که بدوین شه نه اومه سیاحتی هم اینجا از چای بیاره چی باشد مازش اینجا با عربو سیاحتی ممکنه عربستان سعودی باشن ممکن کویت باشن دیگه جا باشن خیلی عربای یگیپت نه دیگر جا چه خوردیم خدا با شکر همین چای آچه کلمه خدا کرده که این چای بهتر با مزه تر گروه ما جمع شد اکنون کوادراتیکل که میریم تو چند کیلومتریم افسوس که کوادراتیکل به نوار کرده نشد Ты не будешь собачкой? идем я покатаю его من тебе катать میکنم بچه همین جای تشکیل کردگی برای سیاحتی ها همین پوستین همین خمزار به اسکندر سلام گو تیار میمون کوادریکل تو تیار سیاحتمون به دهه بودوینو تمام شد. حاضر ما جای چایخانهشون رفته کمتر خوراک میخوریم. بعد رقص بودوینی نشون میتیم ما بعد تمام مهمانخانه میریم. وجود بهگاه شد.
Слушай, ты нет арабские ночи. А то вокруг меня делает арабская ночь. Идем арабская ночь. کادراتیکل دیدیم اومده اینجا برین مهمانخانه بود نه ما آب نیست که شکایت میکنیم آبی سلیانی چی کار باز کرد نمیشه این نقصان کنیم با دنبال بریم من آب نبوده که جا بچه خیلی مهمانخانه زمانوی ها شروع خودی مولت فیلمی نامش الادین می چی بود؟ الادین خوشرو درخت های زور آب چند قدر خواهید Вон настройки на. اینجا این وحشی میلیون تا نبین یک ماه دیدیم و این دوگانی زنده با قبل نتونستیم Близняшки мы. Кони. این وایده رفته سنگ میشه کارال Может, алавчи ми? من این نشنیم شده من جوای کارال سنگ زنده میشه رفته آب باشه کلام شد کلام بسید